hantu penjaga perkebunan. Seperti yang kita ketahui, hantu tidak selalu menempati tempat yang terbengkalai. Seringkali kejadian penampakan atau gangguan hantu ada di tempat modern, seperti hotel atau rumah yang masih ditinggali. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk tekan tombol like. Pastikan juga kalian subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kali ini, Casey dan Colton dari kanal YouTube bernama Mindset TV mengeksplorasi sebuah rumah yang berada di tengah perkebunan. Rumah itu tertata dengan rapi dan bersih karena masih ditinggali. Namun, gangguan dari makhluk halus ternyata tidak bisa dihindari. Ketika Casey dan Colton menginvestigasi rumah itu, keadaan rumah itu kosong dan sedang ada hujan lebat di luar. Casey membawa kamera Polaroid untuk mengambil beberapa foto yang bisa langsung dia lihat saat itu. Sembari mereka berkeliling rumah, kamera Colton menangkap sesuatu. Smells weird in here. Just me, or does it have that old, like, It smells like dusty mildew? Look at this room. Well, you know what? Here. Let's pop the first one. Listen to that thunder, bro. Could we have asked for a better night? Hello, hello. What was that? What'd you hear? Like a knocking or something? Yeah. I heard that. You hear that? Yeah, I did hear that. Menurut Casey, suara ketukan itu sebenarnya cukup pelan. Namun ternyata kamera Colton bisa menangkap suara itu dengan sangat jelas. Pada bagian ini, hantu atau bukan, kita masih sulit untuk memastikan. Karena untuk memalsukan kejadian seperti itu sangatlah mudah. Jika ada orang ketiga yang bersembunyi di rumah itu, dan mereka berakting seolah-olah di rumah itu hanya mereka berdua. Tidak lama setelah suara ketukan itu, Casey dan Colton menuju lantai atas, dan mereka merekam sesuatu lagi. I'm gonna go upstairs. You wanna follow me up? Yeah. I'm hearing big time knocking up here, man. Yeah, that's definitely not rain. Dude, there's a lot of stairs. Be careful. Whoa, you hear that thunder? Yeah. That fucking shook the house, bro. Such fucking. Oh, What's up? I just heard it again. Karena lantai di sana terbuat dari kayu, suara langkah kaki mereka berbaur dengan suara yang diakibatkan oleh hal lain. Apakah kalian mendengarnya?
Setelah suara geluduk yang menggetarkan rumah itu, suara langkah kaki yang cepat terdengar dengan jelas. Langkah itu tidak mungkin dibuat oleh mereka berdua, karena mereka melangkah dengan sangat hati-hati dan tidak secepat itu. Jika suara itu dibuat oleh mereka berdua, maka mereka setidaknya harus berlari ketika menaiki tangga. Tetapi mereka tidak melakukan itu. Artinya, mereka berdua tidak sendirian di rumah itu. Apakah ini hoax? Jika kita melihat seluruh penelusuran yang sudah dibuat oleh Casey dan Carlton di kanal mereka, Mindset TV, mereka tidak pernah membuat hoax atau tipuan apapun untuk dijadikan konten. Jadi, sangat besar kemungkinan suara yang terdengar kali ini pun bukanlah settingan. Setelah suara-suara itu, Casey memutuskan untuk menggunakan kamera SLS untuk menangkap energi paranormal secara visual. Tentu saja, Casey menangkap sesuatu. Alright, got you on the SLS, so the SLS is working properly. Put your arms out. Yeah, that thing is grabbing you good. What was that there? What? I don't know. Grab the skeleton over here for a second. Oh, look. What? Front door. What? Look. Wait, It's dancing, you it's see like it? moving. Look. It's like it's standing in front of the door. Oh, it's walking closer, bro. No, it's not. It's getting bigger. Look. I'm trying to get this on my body cam. Can you get on your camera? Yeah. hold Look, on. it was far as a second ago. What the? Look. See, it's like moving its legs, bro. Something's standing in this hallway. I think it's standing out front of the door. No, that's in the hallway, I think. It's a lot closer than the door. And now it's stopped. Look, can you see my screen? Yeah. Complete darkness now. I'm curious to look up the stairs. We haven't even been up there with the SLS. Yeah, see, like it's grabbing onto this little shit right here. Uh-huh. That's because there's vines and stuff that it could. Because it has a bunch of different limbs, like like strings and shit. Yeah. But there's no reason for it to grab a bed or an empty hallway. Oh, hey. What? Hey. Right in front of me. Look, there's two of them right in front of us. Look, there's one right there in front of us. Can you come closer to us? We're not here to harm you. Can you walk towards us? Dude, no bullshit. Every time we come up here, feel my heart right now. Oh, mine too, bro. But look, are you getting I this on got you, camera? yeah. Can you walk closer towards us right now? Do you see its feet moving? Look, it backed up. Yeah. It backed up. Come closer, it's okay. We're not here to harm you. It's like, that's 5 feet closer than it was. Yeah. It's like it's approaching us right now. Here, can you hold this while you hold the camera? Yeah. I'm gonna try to touch it. Here, yeah, right there, you got it? Yeah. Dude, you guys are blending into each other. Terlihat jelas bahwa di depan Casey tidak ada seorang pun. Namun kamera SLS bisa menggambarkan bahwa ada seseorang di sana. Tidak hanya satu, bahkan dua. Kamera SLS jarang sekali meleset tentang tangkapannya. Artinya, tangkapan Casey kali ini memanglah sesuatu. Pada malam itu, mereka kelelahan setelah menelusuri rumah itu dan mereka menemukan banyak sekali bukti bahwa memang ada hantu di sana. Dan mereka memutuskan untuk tidur sambil memasang banyak sekali sensor gerakan atau motion detector.
Ketika mereka tidur, Carlton terbangun karena motion detector menangkap sesuatu. Dia terbangun dan merekam. Benar saja, ada sesuatu di rumah itu. Not this shit again. What the fuck? Dude. Yo. Dude, there's something moving upstairs. I heard both sensors go off, and then I heard the REM pod, and then I look up the stairs as soon as I did that. Did you see something? Dude, I saw literally like it just looked like a figure pass in front of the light. Dude, I did too. I was shook up. I swear to God, I was in the middle of a dream. Then I hear the sensor go, "Tama-ta-tang." And then it just led me down here like it was doing earlier. Upstairs, downstairs, upstairs. Sebuah bayangan yang begitu tegas melintas di jendela dan terproyeksi di dinding. Jika ini adalah manusia, maka sangatlah mengerikan. Karena jika itu penyusup biasanya akan melukai siapapun. Tetapi jika itu memang manusia, dia terkena sensor motion detector, sudah pasti dia akan kabur terbirit-birit. Tetapi jika ini adalah hantu, maka Carlton berhasil menangkap sebuah kejadian yang banyak dicari oleh para pencari hantu. Itu tadi hantu penjaga perkebunan. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua itu nyata? Ataukah hanya hoax belaka? Kalian yang menentukan. Sampai jumpa di video berikutnya.